Bagong sundo ni Chaka. Sakay! Sakay! Baka to. Ay, gago ba? Ay, kuya, paano to? Ano yung clutch na to? Kuya! 1. Asan preno na to? Ha? Gitna mo, preno. Gitna. Clutch. Ano sa gitna? Eh, dalawa lang to. Ito. Ah, eto. Yung silinyador. O yan, gitna. Ito, preno. Yan. Ah. Testing, testing. Nakaklutch naman to ah. Sayang. Agad. Ah, yan. Ito yun. Ah, mahirap pala pag ganito. Paano start to? Start mo na. Ito? Mahirap pa doon ang premier. Oo nga. Game. Clutch. Medyo matigas. Hens! Yun. Ay, Hey, papasok mo. Yun. Sa kabila. Dandaan lang bitaw sa clutch. alis dyan! Tabi! Gusto din natin kakaway. Video mo na. Ay, namamatay eh. Ang tigas eh. Kaya mo yan. Kaya lang. So yun guys, nag-aaral tayong mag-drive ng truck. Ito po, ma'am. Sige kuya, pag-aaralan natin to. Dandaan lang po. Alis dyan! Why? Pagputak eh. Alam pala yun. Uy! Wala kang break daw eh. Ikot. Wait lang. Namatay. Hindi naman. Adrian, Oh. ikaw may camera. Ay, pero camera! Isa pa! Reverse. Reverse. Baka. Gigit mo ka. Reverse ka eh. Bakit ka umaano? Sige. Photo. Reverse. Lalayo ka. Hey! Wala kang talako. Pasista. No. Wali! Talako. Sabi mo, pag binangga. Talako. Ayun ka lang. Atras lang. Wait ka lang ah. Hindi. Tigil na. Panis! Na-drive ko na! Walang handbrake! Kaya dapat dito, pag nagmaneho ka nito, dapat ano lang. Kuya, thank you! Kuya, thank you! Picture, ma. Picture, les. Panis! Ito yung ano, yung isa sa kada walang